Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are doing well and ready to learn English today. So, today we will learn procedure text. You know procedure text? Oke, sebelum kita mulai, Miss mau tanya, kalian pernah gak makan mie instan? Pernah bikin? Nah, saat kalian membuat mie instan, langkah-langkah apa aja yang kalian lakuin? Step pertama, rebus air, lalu masukkan mie, dan so on. Nah, kalian sadar gak? Kalau langkah-langkah tersebut, aktivitas tersebut termasuk ke dalam procedure text. Nah, procedure text itu how to make or how to do. Bagaimana cara membuat atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Oke, sebelum lanjut ke materi, I will tell you the learning objective. In this meeting, we will learn the definition, purpose, and language features of procedure text. So students be able to identify the definition, purpose, and language features of procedure text. And students be able to analyze generic structure of procedure text. The next is students able to arrange the steps by steps of a procedure text. Okay, next. What is procedure text? So, procedure text is a type of text that explains how to do or how to make something step by step correctly. Jadi, procedure text adalah tipe teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu dengan step by step dengan urutan yang pas. Oke, procedure text itu ada 3 purpose-nya. The first purpose is for give instruction, to tell people how to do something step by step. Second purpose is shared knowledge, to help others learn a new skill or receive. The third is achieve a goal, follow step to get the result you want. Procedure text has 3 generic structure. The first structure is a goal. Goal is state what will be made or done. Apa yang akan kita buat, apa yang akan kita sampaikan. Goal itu biasanya bisa juga disebut dengan title, dengan judul. Misal, how to make a sandwich, how to use rice cooker, how to make a tea, and so on. The second structure is the materials. Materials is a list of the ingredients, tools, or equipment needed. Material itu alat dan bahan yang kita butuhkan di dalam suatu aktivitas tersebut. For example, we will make a sandwich, so the materials we need are bread, cheese, lettuce, knife, and so on. The third is steps. Steps is explain each step in the correct order using action words. Step itu adalah langkah-langkah. Apa aja langkah-langkah yang perlu kita lakuin dari awal hingga akhir secara berurutan dan sistematik. Oke, lanjut. There is language features.
In the procedure text, there is imperative verb and sequence connectives. Imperative verb is the action words used to give instruction. Imperative verb itu bisa dikatakan sebagai kata kerja perintah. For example, spread, add, serve, layer, place, cut, put, and cover. For example, ada kalimat add some water. Nah, kata imperatifnya adalah add. Betul sekali. Lalu ada sequence connectives. Sequence connectives is words that show the order of steps. Sequence adalah kata-kata yang menggabungkan satu step ke step yang lainnya. Contohnya, first, then, next, after that, and finally. First biasanya terdapat di step pertama untuk memulai langkah-langkah. Lalu yang kedua, then untuk add the next step, next, to continues the sequence, after that to follow the previous steps, and finally for the last step. Finally itu biasanya ada di paling akhir dari step. Oke, di sini kita ada example procedure text, how to make a sandwich. Oke, goalnya apa nih? Goal atau title, how to make a sandwich. So the material we need are 2 slices of bread, 2 slices of cheese, 2 slices of ham, lettuce, 1 tomato, 1 slice of tomato, butter or mayonnaise, and the tool is knife. Okay. The next there is a steps. Step, kita lihat step di sini, kita baca. First, place 2 slices of bread on a clean plate. Then, spread butter or mayonnaise on one side of each slice. Next, place lettuce leaves on 1 slice of bread. After that, add the slice of cheese, ham, and tomato on top of the lettuce. And finally, cover with the other slice and cut diagonally. And serve sandwich. Nah, kita lihat step di sini. Karena tadi Miss sudah menjelaskan tentang imperative verbs dan sequence connectives. So, Miss minta kalian untuk mengidentifikasi mana yang imperative verb dan sequence connective di bagian steps ini. Dari step pertama sampai step kelima, kalian identifikasi mana yang sequence dan mana yang imperative. Sekarang kalian tulis di kolom komentar. Write down now. I will give you 5 minutes. Okay, done. The next. Okay, done. So, yang kalian tulis di kolom komentar adalah sebagai bukti attendance kalian hari ini. Okay, selanjutnya Miss punya games. Judulnya Jumble Steps Challenge. Nah, jadi di sini Miss ada game berupa link dari word wall. Nah, kalian disuruh untuk arrange the steps in the correct order to make a tea. Jadi kalian mengurutkan step by step bagaimana sih cara untuk membuat teh. Urutan dengan benar. Miss sertakan linknya di deskripsi YouTube ini di bawah. Kalian lihat, kalian bisa klik dan buka kapan saja. Oke.
Oke, mari kita coba klik di sini kerjaan bersama. Judulnya How to Make a Tea. So, let's start. Nah, step pertama cara membuat teh. Step pertama pasti ada kata first-nya. Yang ada kata first-nya pasti step pertama. Jadi kita tarik yang blok biru ke step yang pertama. After that, yang step kedua, setelah boil some water, kita betul. Put a tea bag into a cup. Yang blok ungu kita geser ke step kedua. After that, step ketiga, blok merah, blok orange, and blok hijau. Step ketiga yang mana ya? Ya, kita coba blok orange ke step yang ketiga. And then step keempat, after that add sugar if you like. Yang terakhir adalah ini, finally. Yang ada kata finally-nya artinya step terakhir. Oke, kita cek benar atau tidak jawabannya. Kita submit answer. Oh, betul semua. Game complete. So, we can see the score we get and time duration. Kita ngerjainnya 1 menit 53 detik. Oke. Today's recap. Kita telah belajar definisi, structure, dan language features of procedure text. The definition procedure text is to explain how to do or make something step by step. Yep. And for the structure ada 3, yaitu goal, material, and steps. Language features-nya ada 2, betul. Ada imperatif dan konektif. Imperatif itu kata kerja, kata perintah, dan konsekuen konektif adalah kata penghubung dari satu step ke step yang lainnya. Oke, jangan lupa kerjakan soal yang Miss kasih di Google Form. Linknya Miss sertakan di deskripsi. Jangan lupa dikerjakan, itu deadline-nya besok jam 2 siang. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, tugas kelompok, group peers. Make a procedure text, how to make your favorite food. Satu kelompok berisikan 4 orang, 4 siswa, dengan tema how to make your favorite food. So, kalian minggu depan prepare PPT dan media interaktif. Oke. Sekian for today. See you next time.